ناظرین، من مست ملنگ ڈرامے کا سیزن 1 ایک ایسی محبت کی کہانی پر ختم ہوا جہاں کبیر اور ریا نے دشمنیوں، سازشوں، غلط فہمی اور خاندان کی مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی محبت واقعی اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے یا پھر قسمت نے ان دونوں کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا ہے؟ رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، ایک گاڑی تیزی سے سڑک پر چل رہی ہے۔ گاڑی میں کبیر بیٹھا ہوا ہے جبکہ ریا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی، پھر کبیر ریا کی طرف دیکھتا ہے۔ کبیر: ریا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ریا: کبیر: کبھی کبھی انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبیر گاڑی آہستہ کر دیتا ہے۔ کبیر: تمہیں مجھ پر اب بھی بھروسہ نہیں؟ ریا کبیر کی طرف دیکھتی ہے۔ ریا: بھروسہ ہے لیکن ڈر بھی ہے۔ کبیر: کس بات کا ڈر؟ ریا: اس بات کا کہ ہماری خوشی کسی کو برداشت نہیں۔ کبیر مسکراتا ہے۔ کبیر: جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کسی کو ہماری خوشی چھیننے نہیں دوں گا۔ ریا کا چہرہ نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسی وقت ایک اور گاڑی ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اس گاڑی میں بیٹھا شخص کبیر اور ریا پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگلے ہی منظر میں ایک شاندار گھر دکھایا جائے گا۔ ایک شخص کھڑکی کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کبیر اور ریا کی تصویریں ہیں۔ وہ تصویریں میز پر پھینکتا ہے۔ نامعلوم شخص: تم دونوں نے سوچ لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے۔ نامعلوم شخص: اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آتا ہے۔ آدمی: صاحب، کبیر اور ریا واپس آ گئے ہیں۔ نامعلوم شخص: مجھے معلوم ہے۔ آدمی: پھر اب کیا کرنا ہے؟ وہ شخص پلٹ کر اسے دیکھتا ہے۔ نامعلوم شخص: کبیر کو ختم نہیں کرنا۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ آدمی: لیکن کیوں؟ وہ مسکراتا ہے۔ نامعلوم شخص: کیونکہ کبیر کو مارنا آسان ہے لیکن اسے اس کی محبت سے دور کرنا زیادہ دلچسپ ہوگا۔ ریا گھر کے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی ہوتی ہے۔ کبیر آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ کبیر: میڈم، آج اتنی صبح صبح کیا سوچ رہی ہیں؟ ریا: تمہارے بارے میں۔ کبیر مسکرا دیتا ہے۔ کبیر: اچھا، اور کیا سوچا؟ ریا: کہ تم پہلے بھی ضدی تھے اور اب شادی کے بعد بھی ویسے ہی ہو۔ کبیر ہنس پڑتا ہے۔ کبیر: میں نہیں بدلا۔ ریا: مجھے معلوم ہے۔ کبیر: لیکن تم بدل گئی ہو۔ ریا حیران ہو کر دیکھتی ہے۔ ریا: میں؟ کبیر: ہاں، پہلے تم مجھ سے لڑتی تھی، اب میری فکر کرتی ہو۔ ریا مسکراتی ہے۔ ریا: زیادہ خوش مت ہو۔ کبیر: کیوں؟ ریا: کیونکہ میں اب بھی تم سے لڑ سکتی ہوں۔ دونوں ہنسنے لگتے ہیں لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ ایک ملازم ریا کو ایک لفافہ دیتا ہے۔ ملازم: بی بی، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ ریا لفافہ کھولتی ہے۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے: جس شخص کو تم سب سے زیادہ اپنا سمجھتی ہو وہی تم سے سب سے بڑا راز چھپا رہا ہے۔ ریا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کبیر پوچھتا ہے: کبیر، کیا ہوا؟ ریا فوراً ہاتھ چھپا لیتی ہے۔ ریا: کچھ نہیں۔ کبیر: ریا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ریا: نہیں۔ کبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ کبیر: تم جھوٹ بولتے ہوئے میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ ریا خاموش ہو جاتی ہے۔ ریا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خط کو دوبارہ پڑھتی ہے۔ ریا: کبیر مجھ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ اسی وقت اس کا فون بجتا ہے۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے۔ ریا کال اٹھاتی ہے۔ ریا: ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی ہوتی ہے۔ ریا: کون ہے؟ پھر ایک مردانہ آواز آتی ہے: اگر کبیر سے محبت کرتی ہو تو اس سے ایک سوال ضرور پوچھنا۔ ریا: کون سا سوال؟ اس رات وہ کہاں تھا جب تمہارے خاندان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا؟ ریا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ ریا: تم کون ہو؟ کال اچانک بند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کبیر اپنے آفس میں اپنی پرانی فائلیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فائل پر لکھا ہے: خان فیملی کیس کانفیڈینشیل۔ کبیر فائل بند کر دیتا ہے۔ اسی وقت ایک شخص اندر آتا ہے۔ شخص: کبیر، تمہیں یہ سب ریا کو بتا دینا چاہیے۔ کبیر: ابھی نہیں۔ شخص: اگر اسے کسی اور سے معلوم ہوا تو؟ کبیر خاموش ہو جاتا ہے۔ کبیر: میں نہیں جانتا کہ دوبارہ اسی آگ میں وہ جائے جس سے بڑی مشکل سے ہم نکلے ہیں۔ شخص: لیکن تم جانتے ہو کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ کبیر فائل کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ کبیر: میں جانتا ہوں۔
रिया कबीर का सामना करती है। रात को रिया कबीर का इंतजार कर रही होती है। कबीर घर आता है। रिया सीधा सवाल करती है, कबीर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कबीर रुक जाता है, कबीर कुछ भी नहीं। रिया, फिर मेरे सवाल का जवाब दो। कबीर पूछो। रिया, वो रात याद है? कबीर चौंक जाता है, कौन सी रात? रिया फौरन समझ जाती है कि कबीर कुछ छुपा रहा है। रिया, वही रात जिसके बारे में आज मुझे एक कॉल आई थी। कबीर का चेहरा संजीदा हो जाता है। कबीर, किसने फोन किया था? रिया, मुझे ये बताओ कि तुम इस रात कहाँ थे? कबीर खामोश रहता है। रिया, कबीर आखिरकार कहता है, कबीर मैं वहां था। रिया हैरान हो जाती है। रिया, तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? कबीर, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। रिया, सच मुझसे छुपाकर? कबीर, हाँ। रिया, तुमने फैसला कैसे कर लिया कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? कबीर खामोश हो जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कबीर और रिया एक दूसरे को देखते हैं। कबीर दरवाजा खोलता है। सामने एक औरत खड़ी होती है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है। वो तस्वीर को देते हुए कहती है, औरत तुमने मुझे पहचाना? कबीर तस्वीर देखता है। उसके चेहरे पर हैरत छा जाती है। कबीर, तुम यहाँ? रिया पूछती है। रिया, कबीर ये कौन है? औरत रिया की तरफ देखती है और कहती है, मैं वो हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कबीर गुस्से में आ जाता है। कबीर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। औरत, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। कबीर, रिया, कोई मुझे बताएगा कि आखिर क्या हो रहा है? औरत रिया के करीब आती है। रिया, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? रिया हैरान रह जाती है। कबीर फौरन दरमियान में आ जाता है। कबीर, रिया इसकी कोई बात मत सुनना। औरत मुस्कुराती है। अगर ये तुम्हें सच बता दे तो शायद तुम खुद इससे नफरत करने लगोगी। रिया कबीर की तरफ देखती है। रिया, कबीर क्या ये सच कह रही है? कबीर खामोश हो जाता है। और यही खामोशी एपिसोड 1 का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली है। रात के आखिरी पहर में वही नामालूम शख्स एक कमरे में बैठा होता है। उसके सामने कबीर और रिया की तस्वीर होती है। वो तस्वीर के दरमियान से रिया की तस्वीर अलग करता है और कहता है कि तुम लोगों ने जितनी मोहब्बत करनी थी कर ली, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक दूसरे से हारने पर मजबूर कर दूंगा। वो फोन उठाता है। नामालूम शख्स, खेल शुरू करो। दूसरी तरफ से जवाब आता है और कबीर वो मुस्कुराता है। कबीर को रिया से नहीं, रिया को कबीर से बचाना है। और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगली किस्त में रिया को एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है जिसमें कबीर एक ऐसे शख्स के साथ नजर आएगा जिसे रिया अपना दुश्मन समझती है। रिया के हाथ में वीडियो होगी और सामने कबीर खड़ा होगा। रिया सिर्फ एक सवाल करेगी, कबीर अब मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन के साथ? और कबीर का जवाब होगा, रिया अगर मैंने आज तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम मुझे दोबारा कभी माफ ना कर सकोगी। अब देखना यह है कि रिया कबीर पर भरोसा करती है या उस पर इसरार शख्स की बातों पर यकीन करती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कबीर रिया से कौन सा राज छुपा रहा है। आपको इस ड्रामे की एपिसोड 1 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस ड्रामे की एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।